जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे मन पर। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे मन पर। वरना कोई चारा तू जहां में न है, वरना कोई चारा तू जहां में न है। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। যুগে যুগে আল্লাহ নবী পাক উম্মতকে পাঠিয়েছেন তাদের আমলের পরিবর্তন করার জন্য, আমল সুন্দর করার জন্য। আজ তো আমাদের আমলও নাই, আমাদের বন্দেগীও নাই আমাদের জীবনের মধ্যে। কবিতার কবির ভাষায় বলছেন, আমল সে জিন্দেগি বনতি হ্যায় जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। एक अपनी फितरत में नारी है ना नूरी, एक अपनी फितरत में नारी है ना नूरी। আপনি সুন্দর আমল করেন, আপনি ছেলে হন অথবা মেয়ে হন, আপনার আমল যদি ভালো হয়ে যায় আপনার জন্য জান্নাত। আপনি ছেলে হন অথবা মেয়ে হন, আপনার আমল যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আপনার জন্য জাহান্নাম। এইজন্য আমাদের আমল সুন্দর করতে হবে। আমাদের আমলের মধ্যে যদি আমরা সুন্দর আমল আমরা করতে পারি, আল্লাহ তাআলার হুকুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা আমরা যদি নিয়ে আসতে পারি, আমাদের জন্য সেই নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত অপেক্ষা করছে। সুবহানাল্লাহ বলেন।